देखिए बुखारी साहब, जिस तरह से इसराइल की जानिब से दोबारा गज़ा की उस पट्टी पर बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, इवन इमदादी सामान भी रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि हमास की तंजीम जो है वो उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके, इसलिए उसका चार्ज भी अपने हाथ में इसराइल रखना चाहता है। डूब मरे, क्या, क्यों डूब मरना चाहिए गुतरस साहब को भी और उसकी यूनाइटेड नेशन को भी। कोई धमकी सुनी आपने किसी वर्ल्ड लीडर ने, मुस्लिम लीडर ने दी हो कि भाई अगर आपने ये ना किया तो हमारे लिए बड़ी मजबूरी है, हम फिर इसमें कोई नहीं कहेगा। ये लोग बोल रहे हैं लेकिन क़यादतें जो हैं वो बेहयाई और बेहिस्सी की नींद सोई हुई हैं। इसीलिए इसराइल जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। लेकिन हम इतनी बड़ी आर्मी है, हम न्यूक्लियर पावर हैं। इसी नेतन्याहू ने को 20 दफ़ा कहा है कि हमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है। अगर वो डरते हैं तो फिर हमें डराना चाहिए उनको। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो फिर जो वर्ल्ड पीस टेक पर होगा, आप इनकी जबानें देखिएगा गज-गज बाहर आएंगी और ये यानी मुरादें भी मांगेंगे और अपीलें भी करेंगे कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों देख लिया आपने जज्बे वाली कौम को, मतलब अपने घर में बैठ के ही बक सकते हैं ये लोग, लेकिन ये इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जा सकें और लड़ सकें इजराइल के खिलाफ। मतलब कि ये सलीम बुखारी बात कर रहा है कि हमारी आर्मी को जाना चाहिए, हम एटमी मुल्क हैं, हमें जाना चाहिए इजराइल में लड़ने के लिए। वही एटमी घुसेड़ देगा इजराइल। पाकिस्तानी भिखमंगे मतलब भूल जाते हैं अपनी औकात। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं क्या बकवास कर रहा है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बरतानवी अखबार ने जो इंकशाफात किए हैं कि इसराइल किस तरह से मंसूबा तैयार किया हुआ है गज़ा पर कब्जा करने का, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, गज़ा पर कब्जा करने की ख्वाहिश जो है वो इसराइल की नई नहीं है और ये बरतानवी अखबार की जो रिपोर्ट है ये इस वक्त मबनी है उन इतलात पर जो तल अवीव से निकल रही हैं कि इसराइल करना क्या चाहता है गज़ा में। गज़ा के हवाले से उसके प्लान कभी भी ढके छुपे नहीं रहे हैं। ये पूरी फ़लस्तीनी कौम को भी पता है, पूरी मुस्लिम उम्मा को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है। बिल्कुल। अमेरिका इज़ द सेम एज फार एज मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कंसर्न। मुझे बताइए, किसी के पेट में दर्द उठा के कश्मीर के साथ क्या किया हिंदुस्तान ने? किसी अमेरिकी ज़बान ने? वो कम लोग हैं, वो एक पूरी जनरेशन है। ये कभी भी मुसलमानों के बारे में अपने दिल में कोई दर्द नहीं रख सकते, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इराक है, चाहे वो ईरान था, चाहे वो कोई भी मुल्क है। आप देखिए सीरिया के साथ क्या किया। मैं अगर जिम्मेदारी से ये कहूँ कि अमेरिका ने जो कुछ सीरिया में किया ये मुसलमान ममालिक की कोलैबोरेशन के साथ किया है। हम मुसलमान लीडरशिप जो है वो इस बेहिसी की, इस दोगलेपन की, इस घटियापन की सियासत से का शिकार है। अपने उन आकाओं को जिनके बारे में उनका ख्याल ये है कि ये हमारी हुकूमत किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। देखिए बुखारी साहब, जिस तरह से इसराइल की जानिब से दोबारा गज़ा की उस पट्टी पर बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, इवन इमदादी सामान भी रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि हमास की तंजीम जो है वो उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके, इसलिए उसका चार्ज भी अपने हाथ में इसराइल रखना चाहता है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर चाहे वो इंसानी इमदादी सामान है, चाहे वो वेपन्स हैं, चाहे वो किसी तरह की भी मदद है, उसके ऊपर कंट्रोल इसराइल का हो। क्यों? बिल्कुल। किसने दिया ये हक उनको? लेकिन आप देखें, कोई वेस्ट में लोग बोल रहे हैं लेकिन क़यादतें जो हैं वो बेहयाई और बेहिस्सी की नींद सोई हुई हैं। इसीलिए इसराइल जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। लेकिन वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं हथ खुदा दा वैर। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका भी पछताएगा, वेस्ट भी पछताएगा और ख़ुद इसराइल भी पछताएगा। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जुल्म जो है वो इंडेफिनेटली जारी रह सकता है। जुल्म जो है कहते हैं जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये ख्वाहिश जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ देखिए सूरत हाल क्या है। ये यूनाइटेड नेशन जो है काहे के लिए बना था? ये बना था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। बिल्कुल। मुझे बताइए, यूएन फोर्स जो है पीस कीपर्स की, ये काहे के लिए बनी थी? जहाँ दो मुल्कों के बीच में मुतहारब ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ गने तान लें, उसके बीच में ये आके अमन कायम करे। वेयर इज दैट यूनाइटेड नेशन फोर्स फॉर पीस? दुनिया जहान के किसी मुल्क में, इतने से टाइनी मुल्क में कुछ हो जाए, एक हफ्ते में वहां पहुंच जाएंगे। सर्बिया का हवाला देख लें आप, बोस्निया हर्ज़ेगोविना का हवाला देख लें, ये हर जगह पहुंच जाएंगे। कांगो में वहाँ पहुंच जाएंगे, अल्जीरिया में पहुंच जाएंगे, नाइजीरिया में पहुंच जाएंगे। नहीं आ रहे हैं तो दो जगह नहीं आ रहे हैं, एक कश्मीर में नहीं आ रहे हैं, दूसरा फ़लस्तीन में नहीं आ रहे हैं। अब वो मान रहे हैं ना कि जी उन्होंने हमारे पर भी टैंक और तैयारों से बमबारी की है। डूब मरे, डूब मरना चाहिए गुतरस साहब को भी और उसकी यूनाइटेड नेशन को भी।
اس لیے کہ جب یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ اٹ مووز ود دا ونک آف امریکہ، تو کچھ لوگ جو ہے ایسے لگتا تھا کہ شاید یقین نہیں کرتے ہیں، لیکن اب دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے روز روشن کی طرح سے، کیا حال ہو گیا وہاں فلسطینیوں کا، کیا حال ہو گیا غزہ کا، لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ تجویز کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو واپس اس معاہدے پر لائیں گے جو انہوں نے کیا تھا، جی یعنی معاہدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے اپنے بندے چھڑوا کے مکر گئے ہیں۔ یعنی میں اس تجویز کا کیا کروں، میں تو اسے اٹھا کے پھینک دوں گا نالی میں، کہ آپ اس پھر منا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے پرانے معاہدے پر آ جائیں، یہ تو حال ہے ہمارا۔ کوئی دھمکی سنی آپ نے کسی ورلڈ لیڈر نے، مسلم لیڈر نے دی ہو کہ بھائی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہمارے لیے بڑی مجبوری ہے، ہم پھر اس میں کوئی نہیں کہے گا۔ یہ بزدل ہے، بزدل ہیں، ان پاپولر ہیں، اسی لیے بول تو وہ سمجھتے بھی ہیں۔ نہیں رہے جو غزہ جنگ بندی کے معاہدے میں گارنٹرز بنے تھے، بول تو وہ بھی نہیں رہے ہیں اس معاملے پر۔ دیکھیے نا اس قدر ڈھٹائی سے اسرائیل وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ابھی یہ ہمدان ایک تھے جو ڈائریکٹر تھے فلم کے، جن کو آسکر ایوارڈ ملا ہے، ان کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا انہوں نے، اور یہ فوجیوں نے نہیں کیا ہے، یہ ویسٹ بینک کے ان سیٹلرز نے کیا ہے جو نقاب پوش بن کے وردیاں پہن کے آئے تھے اور آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور پھر اس کو گرفتار کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں۔ یہ اوپن فیلڈ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، رپورٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی کوئی انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی پیس کیپرز، کوئی انسانی حقوق کے مامے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ ماتم جو ہے اپنی حکومت کا بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر کے نہیں دیا اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ صرف امداد بھیجنا جو ان تک پہنچ بھی نہ سکے یہ کافی نہیں ہوتا۔ ہم اتنی بڑی آرمی ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، اسی نیتن یاہو نے کو 20 دفعہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے، اگر وہ ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں ڈرانا چاہیے ان کو۔ میں نے تو یہاں تجویز دی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر کسی نے کان کیوں نہیں دھرے کہ فلسطینین اسکواڈز بنائیں، ریجمنٹس بنائیں اپنی آرمی کے اندر، تیار کریں ان کو کہ کبھی نہ کبھی تو یہ دو ریاستی حل ہونا ہے نا، تو پھر اس کے لیے ایک ٹرینڈ آرمی موجود ہونی چاہیے، اور وہی آرمی پھر دنیا بھر میں جو امریکہ کے، جو اسرائیل کے، جو ویسٹ کے، جو برطانیہ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنا چاہیے ان کو۔ یہ ہوگا، یہ میں خواہش نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے انیویٹیبل دکھائی دیتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو پھر وہ سافٹ ویلیز ڈھونڈیں گے، ویسٹ کی بھی، امریکہ کی بھی، اسرائیل کی بھی، تو پھر جو ورلڈ پیس ٹیک پر ہوگا آپ ان کی زبانیں دیکھیے گا گز گز باہر آئیں گی، اور یہ یعنی مرادیں بھی مانگیں گے اور اپیلیں بھی کریں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ بخاری بول رہا ہے کہ یو این کو ڈوب مرنا چاہیے، لیکن ڈوب مرنا تو یہاں پہ پاکستان کو بھی چاہیے۔ اپنے بل میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، اپنے دیش میں بیٹھ کے بک سکتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جاؤ بھائی لڑو وہاں پہ جا کے۔ پوری مسلم امہ کو تو تم بول رہے ہو کہ کوئی نہیں بول رہا ہے، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ نا، تم ہی وہ بولتے ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا مطلب مسلم امہ کا ایک ماتر ایٹمی ملک پاکستان، تو جاؤ نا لڑو، ہے ہمت تو نہیں ہے۔ سرنڈر آرمی، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ باقی دوستو یہ حال ہے ان پاکستانیوں کا، مطلب کہ یہاں پہ بات چل رہی ہے اسرائیل کی، لیکن کشمیر کو ضرور بیچ میں لے کے آنا ہے۔ کشمیر جیسے ان کے باپ، خیر باپ کا تو ہے، انڈیا کا تو ہے ہی ہے۔ باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دینا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔